Dengo. De. Non, dengo ti se ka jabi fa ka don munya I bali den sɔrɔ la ni muso fila fo ka don. N'o tɛ ça donne ta la. Parce que an bɛ se ka fɛn dɔ de f'i an kun fɛ. C'est-à-dire a ma nɔgɔn. Parce que an bɛ se ka fɛn dɔ de f'i an kun fɛ. C'est-à-dire a ma nɔgɔn. Parce que an bɛ se ka fɛn dɔ de f'i an kun fɛ. C'est-à-dire a ma nɔgɔn. Pour que a ka dɔn. Ni muso bɛ si mara ba fila b'a la. Muso de don a ma deli ka den wolo. I b'o de bɔ ka mugu bɔ. Ka muso tɔ yɛrɛ gili la n'a sera a kɔnɔ a b'a den wolo. M'o f'i ye kɛ parce que o ka kan ka f'i ye o. Awɔ. Mais nu si in dɛ. O bɛ muso de minɛ ka di cɛ ma ka cɛ minɛ. Muso min bɛ yen a tɛ den wolo fiyewu k'a to koli ka kurun kɔnɔ ji tɔ soli k'a d'a ma a tɛ koli saba kɛ a bɛ den wolo. Kurun kɔnɔ ji tɔ muso min bɛ yen depuis Ala y'a d'a ma den wolo a tɛ ka den yɛrɛ sɔrɔ a ye ko bɛɛ kɛ den na a m'a sɔrɔ e ka kurun kɔnɔ ji tɔ e k'a ɲini k'a d'a ma k'a to koli la a k'a min n'a y'a min ka koli ban nin kalo in na kalo wɛrɛ k'a min ka koli ban la kalo sɔrɔ a fɔ k'a k'a jɔ n'a y'a jɔ a b'o den kelen wolo. Salam alaikum. Mani, oh, saka kuturu ke la mɔgɔ saba. U ye dabiri de u mɔgɔ fila. Je me demande ni papa ba de don ninnu bɛ dumuni kɛ n'a fɔ sama de. O de la ka mɔgɔ ne ma ne tɛ bandi ye ka wuli ka taa cun dɔnnibɔ kan kan. Dɔnnibɔ non ne wolola la de. N ba furula la n mɔmuso furula la n ba furula la n yɛrɛ muso furula la n denw bɛ muso furula la. O don n ko a ka ne lamɛn lamɛnni ka ɲi aw ma koyi. Sere caman bɛ yan. Les petits gars, le nouveau Céline Amar. Voilà. Donc on va voir yiri dɔ nin ban ko tile yɛlɛma yiri ale de b'a b'u bolo ani dugu jɛ dɔrɔn a b'a wusu. Les petits gars, le nouveau Céline Amar. E bɛ min dɔn I b'o de dɔn mais e ka dɔn ta ka dɔgɔn kojugu. Tile yɛlɛma yiri ani nɔnsi ni yiri fila n'i y'a fara ɲɔgɔn kan nɔnsi b'a farikolo yɛlɛmɛ couleur o couleur ka d'a ye n'i y'a ye couleur in diyara a ye a b'a yɛrɛ golo yɛlɛmɛ k'a k'a ye. Nɔnsi ani tile yɛlɛma yiri nin de ye maama yɛlɛma yiri ye donc an bɛna dilan daminɛ ni Ala sɔnna bɛɛ bɛna sɔrɔ. Salam alaikum. J'ai pas beaucoup utilisé, design in biti palabilisé, n'ambeka na saba utilisé. Mani, oh, saka kuturu ke la mɔgɔ saba. U ye dabiri de u mɔgɔ fila. Je me demande ni papa ba de don ninnu bɛ dumuni kɛ n'a fɔ sama de. E jɔ dɛ. Ne wari yɛrɛ d'i ma a fɔ ko kelen i sɔn tɔni yɛrɛ la ne tɛ o na fɛn ye dɛ ti mori ye n bɛ taa lahara ne tɛna moriya kɛ yɛrɛ a ɲɛna a ma ɲɛ ne tɛ moriya kɛ anw tilala wari ɲini na n bɛ k'a dun de ne ye lala ne habi den larabi ayo i bɛ fɛn kun lama le i bɛ so. Bonsoir Sidia et Mohamed Dalabi Junior. Nyenga warchila auma aye bena muka wala saka se ko kenyi. Ama bo sira fe ma fenye ngwa makanga warduma. Nye message blila ni sur téléphone na. Nye Sidia fene sur téléphone na ka wardi. Ate kanga ayirana na kaye message soro. Abani me ka njabi abani me ka warsara. Donc trop c'est trop. Na soro ni bandidu. Kabakanga wardi. Donc si vous faites pas attention, ni ne ka dernier message de mba ata ka dossier ni prévu nous wartera sababu la vocal temna no ni message mba ta ka di malikama. Donc no kera ne ka warbe kani choka orefe. Donc ni ngwa di malikama agun atega sutura la bla atena sutura. Abena libo lebu bena kana dakeneka. Est-ce qu'il y a une famille? Parce que déjà aka koni avec Baramunke, c'est une bande d'organisation d'escroquerie avec la complicité de Bouakar Ali Aïdra qui fait une publicité mensongère, attirer les gens envers vous. Ok, voilà. Donc, nous sommes Mohamed Lalabi, ni Iwar de Takadi Lalabi, nous de Kelemeki Imanga Soumaya. Il y a un message de Lalabi, Lalabi ka lame, akanga 2 millions, akala sigima. Voilà, herela, sutra konala. Sinon, on a dira malikama, akite koko la, voilà. Merci. N'y a un message sur, il faut essayer de me répondre le plus rapidement possible. Et répondre, il ka war bla, kanga war transférer ka la sigima, transférer la gati machukumna ka la sigana. Voilà. C'est mon dernier message. Oui, un grand frère,
Mina Mohamed ka donc ne tɛ ko kun taara Mohamed ka bolo ne kan ne y'a ɲɛfɔ a ye mais n bɛ a ka numéro d'i ma i k'a wele parce que an yɛrɛ tɛ ne ye karamɔgɔ ani Alu donc ani Alimami an bɛɛ bɛ na Abidjan de an bɛ Côte d'Ivoire i y'a faamu donc n b'a ka numéro d'i ma i k'a wele parce que nin ko in yɛrɛ la a ye ne dépassé kojugu vraiment a ye n dépassé fo ka dama tɛmɛ n b'a ka numéro d'i ma sisan i k'a wele n'a ye min fɔ i y'a mɛn mais ne yɛrɛ b'a wele quoi parce que nin ko in normalement la nin man ka kɛ. Nin kɛla tɔɲɔni yɛrɛ de. A kɛra malo ye. Jaa n ka pate dun. E ti sa ye. Jaa n ka pate dun. Mun ye bila nama de. Jaa n ka pate dun. E ti sa ye. Jaa n ka pate dun. I bɛ nin kelen kɔnɔ. Jaa n ka pate dun. E nɛgɛ. Jaa n ka pate dun. Ye dugu kelen. Jaa n ka pate dun. E ma mɛn. Jaa n ka pate dun. Salut internet, malien, karamɔgɔ mankan don, mun le si, jɛtuguni, Mame, Solomana. E ka dɔlɔ min wa, o y'a fa ye ɲɔrɔ. Fa tɛ n'angana ŋana ten dɔ, nka ta ɲini don. O kɔni ka k'i jo ye. Komi a ko bɛ cogo min na sisan, bɛɛ bɛ ka dɔ ɲini k'a k'i yɛrɛ ye. Ne y'a kɛ n yɛrɛ, ne bɛ fɛ aw fana k'a k'aw yɛrɛ ye. Kalanden ni kanubaw, a ye ne lamɛn. Jɔn, professeur karamɔgɔ, i ko di, jɛtuguni, mun le, Solomana, mun, tilemɛfɛ yiri. Ayi, karamɔgɔ international. K'an ka mun kɛ sisan. A ye ne lamɛn, ne lamɛnli ka ɲi aw ma. Ka d'a kan n bɛna fayida dɔ d'aw ma bi. A b'i ka diinɛ ɲɛ, ni k'i ka lahara ɲɛ. N'i y'o fayida in ta wa, ne kanubaw, ani kalandenw, ne tɛ dɔnni di ten dɛ. Ni ne bɛ dɔnni di, ne b'a di f'a ju la. Maaw deli, a ka na ne lajɛ, ka ne lamɛn ka da ne la koyi. A y'o bila. N bɛ mun fɔ aw ɲɛna dɔrɔn, a y'o lamɛn. N b'i deli Ala kama, wuli i ka to kɛ i k'a lajɛ. N'i y'a kɛ, n'i sera a kɛcogo la, ne kalila fo Ala ka jɔyɔrɔ yira e la. Nka n'i ma se a kɛcogo la dun, i ka nafolo taara fu fɔla k'i. Karamɔgɔ, o don dɛ. O kosɔn, kanubaw ni kalandenw, kalandenw ni karamɔgɔw, ne karamɔgɔ invisible mankan don. Awɔ kɛ, karamɔgɔ lamɛn de Dieu, karamɔgɔ fantôme. O kosɔn, kalanden ni kanubaw, maliyɛnw, ne bɛna kuma garisɛgɛ kan bi. Ani mun, ani nafolo, ani mun, ani baara, ani mun wɛrɛ, ani musoko, ani mun wɛrɛ, ani denko, kalan b'a la. O b'a la kosɛbɛ. Ani banako, ani mun wɛrɛ, ani kulusi jalalako, ani mun wɛrɛ, ani tungako, awɔ kɛ, ani fako, ani mun wɛrɛ, ani bako, hali kunkoloko b'a la. O kuma, awɔ ma. O kosɔn, kalandenw ni karamɔgɔw, kanubaw ni maliyɛnw, ne bɛna aw kalan fɛn dɔ la bi, n'a bɛ f'o ma ko arobase. Aw ni ne, an k'an sigi k'a lajɛ. N'o kɛra cogo min na, an bɛ tila ka na segin ka na, ni ka sɔrɔ k'a commenter, ni ka juger. Arobase cɛni sanfɛ, a ci tan wari biɲɛ dɔ sanfɛ. Arobase ci, i ka wari biɲɛ sanfɛ. Dayɛlɛlen don datugu fɔlɔ dɛ. Tuma min na i y'a arobase ci ta wari biɲɛ sanfɛ, i ka daba, i bɛ kunsigi de bɔ, ka kunsigi jeni, ka sɔni bɔ, sen ta ni bolo ta, ka jeni, ka k'i ka daba la. Zakiw! Tuma min na i ye daba dilan nin cogo la, i bɛ wari biɲɛ ta, ne kɔni b'a kɛ, ne b'a kɛ ni 2000 de, mais ne m'a fɔ wajibi i fana k'a kɛ ni 2000 ye dɛ. N'a y'i diya 100 i bɛ ta, i bɛ taa sɔrɔ o de se b'i ye. N'a y'a kɛ 200 di o de se b'i ye. N'a y'a kɛ 1000 ye 400 min se b'i ye quoi. Voilà, wajibi tɛ ko professeur b'a kɛ ni 2000 ko ne fana bɛna kɛ ni 2000 m'o f'i ye dɛ. Ka 2000 furu ka bila kun tɛ. Ka ɲɛ kelen kasi kɛ. Ka 2000 falen ka 200 bɔ a y'a kɛ ni 200. A y'i faamu wa? A bɛ faamu. Tuma min na i ye arobase ci ni sanfɛ ta, i bɛna mun de kɛ? Alhamdulillah. Wa shukran. Alhamdulillah. Wa shukran. Ala ka ni sababu. Amin. Kila na so dun ko so. Sallallahu alaihi wasallam. Nya fɔ arobase mo fiɲɛ de don. Ni fiɲɛ do bɔra don. Na cogo a bɛ yɛlɛ de. Na i tɔgɔ. I tɔgɔ n'i ba tɔgɔ. E yɛrɛ tɔgɔ ani i ba tɔgɔ. E yɛrɛ bɛ fɛ kalo kɔnɔ i bɛ fɛ ka wari hakɛ min sɔrɔ kalo o kalo i bɛ fɛ ka min sɔrɔ tigɛ la kalo o kalo i bɛna wari min yɛlɛma tan i b'o sɛbɛn na i b'a yɛlɛma tan pour que ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma. Ok. I b'a nin sɛbɛn yan? A kɛ sɛbɛnden ye. Madame n'a kɛ sɛbɛnden ye. I ba ka lakana kɔrɔ ɲini. I b'a ka fini kɔrɔ dɔn. I b'o kupɔn dɔ ci. Arobase bi tunu de ka bila.
ni ye nin kɛ i ye wala kɛ min don a kɔnɔ hali kalo sara n'i bɛ taa wari ta binnen de kan ala b'o d'i ma Traoré hali n'i bɛ taa bɔ dɔ ta binnen de kan ala b'o d'i ma Ni biti palabiliser, l'ambega na ça va blutiliser. Et ma ni mugu déranger, jaloux de pas te manger ou te bouger. Et c'est l'idée sera, design saga sa sogo de bana. Dimina nana nye pate de achi, de mon mekantega go pate de bana. Design on the track. Jaenga pate, et design, jaenga pate. Et ya dola ma, jaenga pate. Et design, jaenga pate. Wara ni horo, jaenga pate. So manger le mouton, jaenga pate. Et taxi, jaenga pate. Munganga daso, jaenga pate. Design joy old man. Malion, abora ka muna jesi sa lala biga kalande nonu. Ale fana willa ko abena afene ka doni créer. Ale sera ka musoro turabu ko fe. Ni kuma fe be fo doni ko la ale sera ka fen fe sura ko fe. No be nafulo di mogo maka mogo garseke ke ki ke banaye. Ale musoro o arobas de. L'arobas est un symbole bébé mon don. Malion, tu flek ka afa kale ka ala kale ka baw kale. Ko ni to sebe ni ka ki fa to sebe la ki ba to sebe la. Ki to sebe la war mun kadiye nafulo mun kadiye be fa ka musoro. Akara semeno o ube akara kalo. Ni yo seba ni kono ka datugu ki kusigi ni sensoni ni bolosoni kala. Ko tu ko blaiku o kalo te dafa o semaine te dafa o don te dafa domodo ane million kele million tan milliard kele ni seba konna la fe go soro ko bliku nga ona ta ota ale ere jotugo la dron ale ere jole la ibado ka foka konna filenu ko anu ya soro fla dron la afon ye malia ere kechugo ere be bani pe be ko fale ka ta soro jaku ya bebe ka kodoke wasa ale ka do soro mo goshi doni ko doni ne ntege de won shin la bila wona ma dabla be demsanu begeni doma boko arobazia o magani na ay san fla dinima numa boni ko re komu awatli be te somuma aka fa matu dora be na ni kofe obo jugani nga autorité malien ayo si akulaje ni dadam ne ya obe ko na nga anti taro jam ne ko nunu maya nunu escrodi nga galon tikala redu mo mo biku abiser malien ka connaissance la malien hakili de la kadaka ni ko malien ma ko ala ko be jena tike fe na be bolga tuiko ni ko ma ko na ka be war soro fe na be bolga tuiko ni ko ma kadna jamana mu tachi ne no fasi tike samara ko ni ko ma ko demson kana ko jenu kana kibe fe no ku be barasoro obena jamana mu ni amma kala ni nga dogo o laba ni chen willa lalabi maliga mangando kala de be donike nga malien depi ne boraka goshi jamana na go hi maliga ne nga war chama ali shini ne mai ay sa fna do taka dinema putre sam fre be fere boutique kono di maliga e fenno dinema ne ya mena do ne ya fili nga war tara nga war masoro wa ne ma nimisa fena kabo donc ne ma ko ye video ke domina ne na bora kuma sisa wa ne nga wa kemechi ne nga million chi me debi ne video me dron ne intéressé digara ma sabu nyuma ne ngo ote bakula donc ne ko ne video me wati muna ko ya soro ne war chi kaba ka soro choko foi ma yala tu na malio me na boni dossier mu o ya ampalma ke do ya alebe france ay lala bi to me lala bi ga escroc chain da kono na mi ma nda kono malangulo nda kono ni muso fere ba fo kale chebe boka ta barawro la ni dem fere ba fo ko fa bolu bolu ka be ta barawro la bokara ali aidra mubi si radio la kala bi publicité ke galon kan amogo mene ka dama alla tara hijila maka abe lala bi publicité ke wallahi malio aw ba don be galon kan aw ba don mutika fo ke fo ka galon tike ka mogo ka balon mogo mais alete radio so mu ba to fo ni miski publicité mensongère la radio so kan c'est ça le problème nous devons attaquer et porter plainte contre cette antenne de radio pour publicité mensongère beba don obika galotike beba don ni chain ni aidrai avec un groupe WhatsApp pour écrire ka to la fait don fra nyonga pour mena ka to di moruma kramogoma arnaqueur nous bande d'escrocs nous on va voir ça ala teme e fa ba yere fra ka te to sebe logolla e de sera okolla kan di take escroc de meni kan di take escroc ay ali bokara aidra billahi e fa kuma sul lendo biabe rom ani mun e kolka awul ni ngabay ko ni ngwe dinkal temu ay awu ni i flon olu klalo ko la olu kala na olu ga baraka washi la do tra to ma atemalo ya ate same fa re to di disi bugo madola ko ale re don baga de kale mori dini ko doni mballa ko te kram go tola kasoro galon do billahi ay ta ni ngal ka bodugula ay ta ni ngal ga mo ta fa ko joy ba fo ye billahi depuis ala ya fa da madel ga mori yake depuis ala ya fa da madel ga mori kala ma do de kundu mamu kumbe isi blonda wala ka kurane o kala o mo godron suno ka fo kay mori yake ibe ga galon da yi fa shula nambi kunci jena yi ka fa tu ibe ta soro la hran galon da yi fa la na folo no fe tu galon tigala wululi malankulu e fa tigale e fa shu tigale no la nganti daro jam anga balma kala me abela mo fay amekla ka singana ka commenter ni nga soro ka juger. Alors les links en fait c'est par rapport à la publication de Boubacar Ali Aïdara. Donc, je me suis engagé de cela. Donc, Yaninga Lalabi Redon. Donc, j'ai un petit tonton. Elle a des publications qu'elle a sur Lalabi. Donc, mais c'est un sortant de l'ENA aussi quoi. Particulièrement juridique. Je me suis dit que je me suis dit peut-être si tu vois qu'il y a une publication qu'elle a, donc peut-être Lalabi doit être quelqu'un de confiant. Donc après on a sur Google, il y a une publication, je m'en doutais. Mais la semaine que ni war chila ni war ni fombe chila
concernant a vie diagnostic et puis ko nafolo bara ni konna ni solomana safna ni. Donc la semaine suivante ni ka message sur ko c'est un escroc. Donc paf ni intègre dans kuna. Je l'ai envoyé 3100 euros 96 centimes, donc ce qui fait les 2 millions de francs CFA. Bon, une semaine plus tard, à son fils Mohamed Lalabi, donc bon, bref, je souhaitais une étape koka war dila kata fema ou be message do bla ni wolel ke drobe bi munga, ça c'était Sidi Yaya Koulibaly. Donc Sidi Yaya ko ay warta a denke Mohamed en wolé à peu près une semaine plus tard, comme quoi que ay war sur nga war dana amena. Donc abeni la Bible en contact. À ce moment, moi je dormais comme ne je fais baraque, mais je dors dans la journée. Ne komango ne au fossilia nyana quoi akwa d'accord pour mo famia ayi le tuguni kono ko la bi occuper le tuguni ko fait ko avec la kanwuli. Troisième fois donc on m'en sort là. Donc ko ne rebe se ko ka woleli ken ko y a pas de souci mo à quelle heure. Donc ko ma ko nga woleli ka 17h au be ben français en 19h. Donc j'essaie d'appeler. Bon malgré tout masro ko nga woleli ka 20h. Ni woleli ka 20h, nga woleli ka 22h, mais woleli ka 22h dès lors jusqu'à ce que ma facture téléphonique est arrivée 116 euros et quelques. Donc du coup watam duru. Donc dépôt de grâce à Wouleli d'abord là. Donc on y fait un banako bo chilanga mo wo chilakana. Donc un mois kalo kelengera ni Wouleli ke ko atoni mancha. Kalo anase deuxième mois là, c'était le 5 juin. Donc le 5 juillet, donc le 5 de tous les mois mais Wouleli ke quoi. Donc Sidi a vraiment aller dépasser la co grand frère. Comme lui il est en déplacement. Noko boy comme côté que t'entends. Akanga war sigima war tara chugum na ka mine Mohamed la ka chilama ni war bla Mohamed la ngoti ma dike sida war dima ika war chilama téléphone bekata ay message soro obuto communication au bepma mo refe na crédit betakata or j'ai un abonnement l'abonnement donc au opérateur tatiga ba to ibika communication que mais il t'envoie la facture donc neka opérateur donc du coup 76 euros facture là-bas ça a été 57 euros. Le minimum donc maintenant au grade quoi. Donc message là sur WhatsApp, il reste des semaines où tu as écouté les derniers messages où tu as consulté. Ni warbla, j'ai envoyé de l'argent par Iria. À code na fin bébé mbolo, sida ka WhatsApp bembolo. Mohamed Feneka akoma kunga ka WhatsApp nga numéro dama il me contacte sur WhatsApp parce que compte tenu rakoujou. Comme d'abord quand j'ai présenté ses excuses, donc il y a plus de combien de jours de cela. Donc dès lors il est injoignable. Donc si des kokona na ka voyage là, lui-même il fait tout avec message la passe pour que warbe na chumna. Bon déjà né ka messager ka donc du coup arnaque débé à kofla là quoi. Donc je sais que ça serait impossible pour que Kassé Kanike. Moi j'ai toutes les factures à l'appui. Vous voulez nous faire nous puis une facture téléphonique mail là, au lieu de nous c'est qu'on transfère depuis le 5 juin jusqu'à aujourd'hui, facture nous nano là. Donc c'est quoi donc oui perte mon duna tout ça là quoi. Donc warjet tu meneka BMC compte de compte la Malibang là pour que Kassé Kika warere là bas 2 millions c'est pas possible 3 000 euros c'est là bas. Ou bien rendez-vous de Dima sur appel de fonds. Donc il y a là-bas en 5 opérations. Une opération coûte 15 euros. 15 multiplié par 5, donc tu vois non. Donc 15 euros fois 5. Donc ce qui veut dire que à 50 000 francs CFA. Donc frais, opération référé Benouma. Donc on a quand même fait un donc pour conseil, tu me fais comme en janvier, tu me fais la Mali là. Mais j'aimerais bien qu'à procéder coller nous au niveau du procureur de la République contre Bokar Ali Aïdara pour publicité mensongère. Au cas radio RK, Anigasu Kalilou Berti RK, ainsi que tout Wartemana Mogomunga Boloka, la famille la bière quoi. Il y a mon numéro qu'on a là. Voilà, donc c'était pour que donc qui fait un point de vue par rapport à cela. Donc tous ensemble, donc on a mis prévu ni fournier. Ou ka vocal nous ka fond bébé no heureusement wéré ay fendo blana sur WhatsApp mais do ma blaga tanye SMS 30 takulu chama aka wara rembourser donc dès lors petit Mohamed Junior a contacté mais il m'a pas répondu quoi. Voilà Malion abura kan balma ke katmala me aya fo na chugumna kote mana chugumna adona chugumna
a bɔra cogo min na aw bɛ y'a mɛn a ko ale y'a a ka publicité de ye Boubacar Ali Haidara da kɔnɔ o yelen kɔfɛ ale y'a kanubaga dɔ fana ye o fana bɛ ka publicité kɛ ale fana y'a fɔ a yɛrɛ ma ko n'i y'a ye ninnu fila bɛ ka jigin publicité kɛ ko a na kɛ i b'a sɔrɔ ko cɛ in ye maa ɲɛnama ye qu'il est sérieux o y'a sɔrɔ o yɛrɛ kungo dɔw fana bɛnna ale da la ale yɛrɛ sera ka mun ye dɔrɔn ko ka vie diagnostic comme a yɛrɛ b'a ka ko wele cogo min na ko vie diagnostic o vie diagnostic a b'o dɔn maliyɛnw a b'a fɔ ko k'i ka vie réinitialiser bilayi ko k'ale ka baara dɔ bɛ yen k'a bɛ fɔ o ma ko vie diagnostic o baara bɛ kɛ cogo di ko ale b'i réinitialiser de i b'a fɔ ko téléphone bɛ cogo min na i b'a fɔ ko ordinateur bɛ cogo min na c'est à dire e ma kɛ machine a b'i segin k'i bila zéro la k'i graisser ka turu nɔgɔ ni fɛnw bɛɛ bɔn ka bɔ i kɔnɔ k'ale b'o de kɛ o ye joli ye komi a b'a dɔn tungafɛdenw olu ka nafolo sɔrɔ ka teli o puruti ka teli ka b'olu bolo ko o filɛli ye 250 de 250 250 000 francs CFA e ye tungafɛdenw a t'a lajɛ dɔɔni n bɛna f'i ɲɛna sisan i b'a faamu e ye wari min dun i wolodon ka n'a bila bila e b'o da dɔn wa est ce que lagadi b'a kalama a ye joli d'e ma o la ale ka naganaga kɛ ye joli lase e ma o la nka e ma bolo ka se bi ma wa aw bɛ sɔn k'aw faw jɛ wari la k'aw ba jɛ wari la k'aw denbayaw jɛ nafolo la k'a ta ka taa ci ni maalankolon ninnu ma k'o tɔgɔ ko vie diagnostic aw ni ala cɛ aw sera don min na tunga la ninnu tun b'a kalama o n ye ɲininka ne dɔgɔnin e sera tunga la don min na est ce que lagadi tun b'a kalama ne dɔgɔnin n ko don min na e y'i ka palan ta e y'i ka segi ta ni n k'a fili kɛlɛ la k'aw ka du cɛ ci i fa ka kasi nɔfɛ i ba ka kasi nɔfɛ i wolodenw ka kasi nɔfɛ i balimaw ka kasi nɔfɛ ko e bɛ taa kanw to yan wa ni n tun b'a kalama wa n ko don min na i b'i kɛ kɔgɔji sanfɛ ka kɔgɔji tigɛ ni n tun b'a kalama wa e donna cogo min na ni n tun b'a kalama wa e ye baara sɔrɔ cogo min na ni n tun b'a kalama wa e y'i ka sara ta don min na est ce que a tun b'a kalama e y'i ka so sɔrɔ don min na a tun b'a kalama wa e ma gɛlɛya caman ye e wolodenw kana bila bi la est ce que lalabi tun b'a kalama ayi a tɛ nin si kalama ɔ bɛn mun na bi e b'i ka wari ta k'a co ma ko k'e ka vie diagnostic e ni ala na kira cɛ o tuma e bɛ miiri n'i sen de ya o tuma miiri o t'e la e tɛ se k'i sigi dɔrɔn k'a jateminɛ dɔrɔn e y'i ka diɲɛnabɔ kɛ ka san 20 sɔrɔ ka san 30 sɔrɔ ka san 40 sɔrɔ ka san 50 sɔrɔ e ma se ka fɛn mun bali o est ce que nin cɛ in ka naganaga kan bɛ se k'o baliya ne ta ye fɔli de bilayi ka d'a kan ne bɛ k'a fɔ k'a bila génération minnu bɛnalen ne bɛ k'a bila olu la ɲɛ sinon aw tɛ tuguni ne b'a dɔn aw tilala mɛ na ne sigilen don ni bɛ ka aw nɛgɛ k'aw k'i b'a fɔ den taganu ko nafolo baara b'ale bolo ko ale b'o baara kɛ k'ale bɛ nafolo sɔrɔ k'i m'a ye k'ale yɛrɛ ko wari b'ale kun ka sɔrɔ dɔrɔn bɛ t'a kun a bɛ k'aw ka miliyɔn minɛ a bɛ k'aw ka miliyɔn 2 minɛ ka taa jeliw salo ye ka funɛw salo ye ka gɛrɛngɛw salo ye ka zikiridɛlaw salo ye ka alimamiw salo ye ka mɔgɔw salo ye mɔgɔw ka bol'ale nɔfɛ aw fana bɛ tila ka taa wari ta ka taa dɔn ma tuguni ko bɛ ka wari sɔrɔ e tɛ baara kɛ bɛ wari bɔ min ni dun ma taa baara kɛ ka taa wari d'i ma e b'o sɔrɔ cogo di han a fɔ aw man ka taa si ka miiri dɔɔni nka a tɛmɛ n bɛn'a yira aw la ko cɛ in tɛ diɲɛ kalama n ko dɔrɔgutala don zuyɛntala don kalo kanfɔla don maalankolon don kalabanci don nangaraba don wa sentɛgɛjɛ don mɛ n bɛn'a di aw ma aw ni ne an k'a lamɛn hakilimaya la ka hakiliw to kunkolo kɔnɔ an k'a lamɛn n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'a to a yɛrɛ ma ka nin ziiri ninnu da k'i jɔ i faw ɲɛma ka nkalon tigɛ k'i jɔ i baw ɲɛma ka nkalon tigɛ k'i jɔ i denw cɛ la i sigida cɛ la i sigiɲɔgɔn cɛ la mariyadenw bɛɛ ɲɛna k'i dafa nkalon na k'a fɔ wala tɛ maloya ne delila k'o fɔ aw ye ka tɛmɛ mɔgɔ molibali b'a ja dɛ bilayi n ko maa molibali b'a ja maa molibali de mago tɛ a ko kuma la fɛn min bɛ bɔ a da mago t'a la a kɛra tiɲɛ o a ka gɛrɛ ale kɔni b'a fɔ jango ale ka se ka client sɔrɔ dɔrɔn o de maa molibali yɛrɛ yɛrɛ ni ne y'a fɔ ma ko molibali don ne tɛ ka nin dɛ ne bɛ k'a qualifier de maa molibali bila ni cɛ in ɲɛ fiyewu bilayi a ye n ta n b'a ɲɛfɔ aw ye yan'an ka so ma an ka lamɛn dili n ye bana fila de fiyɛ a la sisan dili yɛrɛ kolo bɛ kulu jɛra busi de b'a mɛ dili fara sanfɛ tani o bɛ kunkolodimi gɛlɛn de b'a kunkolodimi gɛlɛn ti dɔwɛrɛ ye adamaden nu o kɔnɔ joli sira dɔ vɛn dɔw de bɛ yan o vɛnw de bɛna bloqué ka jɔ o de ye kunkolodimi wa fɛn min ye ji jɔ n bɛ k'o de f'e ye sisan fɛn min ye ji jɔ a kɔnɔ dɛ o de ye blocage dɔ de bɛ vɛn dɔ la o vɛn de tɛ ka marcher cogo yɛrɛ la i b'a jateminɛ n'o vɛn n'o bloqué la o de ye mura ye mura banbali f'a bɛ yɛlɛma ka kɛ sinusite ye a bɛ kɛ joli bɛ don kunkolo kɔnɔ ka na donc ni n'a ma se ka fɛn a bɛ kɛ ji de y'a kɔnɔ ji bɛ kunkolo bɛɛ kɔnɔ mais sɛbɛn ka manifester l'eau la k'a tɛ ban fiyewu fɛn wɛrɛ t'o kɛ o vɛn bloqué de ko sinon ça doit sortir ji min bɛ kunkolo in kɔnɔ o de bɛ marcher n'an bɛɛ o de ye ɲɛji nunji tulobo donc ji min bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn ka gɛrɛsi min bɛ coincé kolo la kunkolo sɛbɛn na kunkolo kolo la o de ye tulobo ye bon liquide min bɛ glisser o de si tu es trop content i ɲɛji bɛ bɔ ni content dɔrɔn i ɲɛji bɛ bɔ ni nerve la dɔrɔn i ɲɛji bɛ bɔ dusukasi modèle dɔ bɛ yen n'o y'i sɔrɔ dɔrɔn i bɛ kasi nisɔndiya dɔ bɛ yen n'o y'i sɔrɔ i bɛ kasi ou bien kamanagan jigitigɛ i bɛ kasi donc o ye liquide dɔ de ye a bɛ komi mobili dilannaw mobili fɛrɛnturu ani motɛrituru voilà bɛɛ de bɛ taa ni mobili ye n'i ka fɛrɛnturu banna mobili tɛ taa o bɛɛ tɛ n'a taara kɔni i b'a fara fɛn dɔ kun siga foyi t'a la voilà a bɛ ten donc n'i ye nin fɛn dɔrɔn o bɛ vɛni libéré de quoi yiri b'a libéré yiri y'a libéré voilà mariam i cɛ in ko aw bɛ ɲɛji min bɔ ko ji de b'aw kunkolo kɔnɔ mariam n ko lalabi ko aw ɲɛji min bɛ bɔ don o don ko ji dɔ de bɛ kunkolo kɔnɔ k'o de bɛ sururu ka bɔ ɲɛfɛ k'o ji kelen in dɛ k'o de ye tulobo yɛrɛ aw ni ala na kira cɛ nka o ma kɛ bannen a ko kunkolodimi min bɔ aw minɛ k'o si tɛ foyi ye k'o bɛɛ dɔrɔn ko vɛn dɔ de bɛ nun kɔnɔ vɛn 2
ko no bloquera dɔrɔn ko kunkolo dimi b'i minɛ aw yɛrɛ k'a da ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ mɔgɔ min b'a yɛrɛ wele ko dɔnnibaga nin de kumakan don mɔgɔ min b'a yɛrɛ tasi ka taa dɔnni ma nin don maa min b'a yɛrɛ wele hakilitigiya minɛn kɔnɔ nin don maliyɛnw n ko cɛ mun b'a disi gosi ko ale bɛ kuma ko cɛmanninw b'a ta ale nɔfɛ a kumakan filɛ maliyɛnw n ko ni cɛ de bɛ tile k'a disi gosi aw ɲɛna don o don ko ale ɲɔgɔn dɔnnibaga ma da aw ni ala cɛ a y'a mankan na ji min bɔ ɲɛ la o ji de bɛ kunkolo kɔnɔ o bɛ sururu ka bɔ ɲɛ la o de ɲɛji maliyɛnw ɲɛji tulobo o ji de bɛ kunkolo so kɔnɔ o de bɛ jigin a ye dɔkitɛri mankan na mɛn maliyɛnw n ko nin de bɛ k'a yɛrɛ wele k'ale ye dɔkitɛri ye dɔnnibaga savant kodɔnna pu wallahi i molibaliya ye adamaden tigɛ fila fa ka jigin sentigɛ kɔnɔna la o de b'i bila nin kuma sudɔn fɔ la jama ɲɛna i tɛ fɛn mun dɔn i b'a fɔ k'e b'o ɲɛfɔ e bɛ se ka nin ɲɛfɔ e bɛ nin dɔn wa i y'a kalan kɛ i b'a dɔn min k'i sigi mɔgɔw ɲɛna manamanakan fɔ kalo-kalokan fɔ mais ne ko a tɛ maloya de ye fɛnɛ o de y'a problème ye lalabi malika mankan don a k'i fa kama a k'i buruju kama i ka miiri dɔɔni n'i bɛ kuma i k'a dɔn n'i tɛ mun dɔn dɔrɔn ka n'o fɔ i tɛ nin dɔn i da bɔ nin na e ye médecin de ye e bɛ mun de dɔn nin ko in na i tɛ tasi dɔn a fɔ de mana jama in ɲɛfɛ e de bɛ wuli kalo-kalokan fɔ la médecin ye ɲɛji ko ɲɛfɔ cogo min na an k'o lamɛn voilà n'i y'a ye dɔnni ye mun fɔ adamadenya ye mun fɔ kodɔn ye mun fɔ kalan ye mun fɔ mais ale de ko ji bɛ bɔ kunkolo de so de kɔnɔ zɛmɛ de kɔnɔ ka jigin nun kɔnɔ ka jigin ɲɛ la ka jigin da la ka jigin tulo la toi tu es fou e tɛ maloya mun na de quoi nkalontigɛ la ne yɛrɛ t'o de dɔn diyagoya ko f'i k'i yɛrɛ kɛ dɔnnitigi ye i tɛ mun dɔn i t'o dɔn n'i ma nin kalan i tɛ se k'a dɔn nin t'i ka domaine i tɛ se k'a dɔn si tu n'es pas un spécialiste dans ça tu peux pas le connaître c'est impossible e tɛ se k'i ka denmisɛnniya kɛ varabonya la e tɛ se k'i ka denmisɛnniya kɛ malankoloya la e tɛ se k'i ka denmisɛnniya kɛ zuyemi na mɔgɔ gosi la finma kɛ jɛma ma e tɛ se k'i ka denmisɛnniya k'o la ka tila ka ban ka n'i sigi k'e bɛ nin ɲɛfɔ quoi non ni e y'o kɛ dɔrɔn o kɔrɔ minnu taara ci a kalan sira kan minnu taara a dɔnni ɲɛɲini sira kan san 20 san 30 o kɔrɔ k'olu ma fɛn dɔn kuma bɛ yan nin tout fali salen ka fisa e ye bilayi o ye jago de ye n'i bɛ fɛ jago ka ɲɛ i bolo n b'a d'i ma yiri la i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛna d'i ma tan n'a ma ɲɛ i bolo i m'a kɛ tan soit fɛn dɔ bɛ yɛrɛ yɛrɛ baki n'i bɛ examen dalu t'an bolo an y'a dɔw kɛ dɔw jaabi la dɔw ma jaabi a dalu sɛbɛn t'an bolo mais an ye min kɛ salon n'o ɲɛna mɔgɔ caman bolo o de ye ka sumana sɛbɛn siɲɛ kelen k'a don bic kɔnɔ ka taa examen salle kɔnɔ. siga t'a la dɛ. awɔ. an ye baki sɔrɔ a la an tɛ fu. e y'a faamuya wala donc mɔgɔ caman y'a sɔrɔ mais ne t'a fɔ n k'a bɛ ne bolo quoi parce que ni ne ko dɔnni bɛ n bolo dɔrɔn kɔrɔ i b'a sɔrɔ n y'a kɛ siɲɛ 10 a 10 bɛ ɲɛ. an y'a kɛ dɔw ye dɔw jaabi la dɔw ma jaabi donc lalabi t'a fɔ k'o b'a bolo. nka an tɛna sɔn ka taa cogo si la fo an ka numéro da aw ma ni dalu bɛ mun bolo lalabi ye victime minnu kɛ a b'aw nɔngɔn ma ni n ka dalu ninnu ci ka na o mana wolo mun na o bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna o numéro de ye plus 223 61 77 96 12 00 223 61 77 9 61 2. Design biti palabilize, nambeka na sababilize. Ema ni muguze ranze, salute pate mazote buze. Ekeni de kera, design sagata sogo de bana. Dimina nana nye pate de asite ngomeka tega ko pate de bana. Design on the track. Design a pate, design a pate. Ejanwala, design a pate, design a pate. Warani horo, design a pate. Soma jele muto, design a pate. Design a pate, munganga taso, design a pate. Enjoy old man.